बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है बंदन अचीज़ नादर हुसैन नादर बलोचकोट फार्म डेरा गादी खान से। तो बेसिकल इस वक्त मैं आप दोस्तों को दो लाटे दिखाने जा रहा हूँ। एक मेल है और दूसरा फीमेल का लाट। अल्हम्दुलिल्लाह आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है इंशाअल्लाह। एक ये लाट है, दूसरा लाट भी आपको इसी तरह गुलाबी फूल दिखाने जा रहा हूँ। और इनकी एज, उम्र, वेट, वज़न पूरी डिटेल मैं आप तक शेयर करूंगा। वीडियो आगाज़ करने से पहले मेरी आप दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप दोस्तों ने मेरे यूट्यूब चैनल नादर बलोचकोट फार्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आप देखिए, आगे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और दोस्त एंजॉय करें इंशाल्लाह। वीडियो को दिल खोल के लाइक करें हमारी हौसला अफजाई के लिए। इंशाल्लाह हर रोज़ आपको नए से नए लाट दिखाते रहेंगे और दिखाते आ रहे हैं। मेरे दोस्तों, सस्ते मियारी अच्छे जानवर ख़रीदारी करना चाहते हो तो ओरिजिनल क्वालिटी के जानवर ख़रीदारी करना चाहते हो मुनासिब दाम में, तो आप नादर बलोचकोट फार्म का विज़िट करें। लोकेशन जो है वो आप गूगल मैप पे भी सर्च कर सकते हैं। वैसे मैं आप दोस्तों को अपनी ज़बान समझा देता हूँ। मेरे फार्म पे आने के लिए मेरे फार्म की लोकेशन डेरा गादी खान, न्यू डिफेंस व्यू, नादर बलोचकोट फार्म, बलोच चौक के ऊपर मेरा फार्म। अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा गोट फार्म और पाकिस्तान का एक सस्ता तरीन अल्हम्दुलिल्लाह गोट फार्म है। इस फार्म पे आपको इज्जत, रेस्पॉन्स, हर तरह की सहूलत मैसर होगी। पाकिस्तान के जितने छोटे बड़े शहर हैं, हर शहर की हर तरह की आपको लोडर गाड़ी मिलेगी। और दूसरी अहम बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फार्म हर नस्ल से आरास्ता है, चाहे गोट्स हो चाहे शीप्स हो। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मेल हूँ या फीमेल हूँ। पहला आप ये लाट देख रहे हैं और दूसरा मैं आपको जो चेक कराने लगा हूँ ये वाला लाट, ये सारी फीमेल है। ये टोटली कितने पीस हैं ये भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह दिखाएंगे। और ये टोटल 15 अदद है। 15 में से 5 अदद फीमेल है इस लाट में, जो आपको पहला लाट में दिखाने लगा हूँ। और टोटली 15 है। 15 में से 10 अदद मेल हैं और 5 अदद फीमेल है। ये जो दोस्त पूरा सेट खरीदारी करेगा इंशाल्लाह आपको मिलेगा। अगर अलग में मेल चाहिए मिलेंगे, अगर अलग में फीमेल आपको चाहिए तब भी आप मुझसे रजू कर सकते हैं। और मैं साथ आपको एक खुशखबरी बताता चलूँ कि मेरे दोस्तों कार्गो अवेलेबल है पूरे पाकिस्तान में। जो दोस्त भी पूरा सेट अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन ख़रीदारी करना चाहता है तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन सर्विस जो है वो पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह कार्गो सर्विस अवेलेबल है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको पाकिस्तान के किसी कोने भी अल्हम्दुलिल्लाह चाहिए, पाकिस्तान की हदूद तक कार्गो अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरी तो आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, हर वीडियो में रिक्वेस्ट होती है कि आप दोस्त खुद आएँ, लाइव आके मेरा फार्म देखें, लाइव आके जानवर देखें। आप आएँ, अपनी मर्ज़ी पे चॉइस करें, अपनी हैसियत, अपनी गुंजाइश के मुताबिक ख़रीदारी करें। मेरे दोस्तों, ये रिज़्क़ रखना सवाब, ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। इस रिज़्क़ को रखना भी सवाब और पालना भी सवाब, हत्ता के देखना भी सवाब। इस भेड़ बकरी का हर घर में होना ज़रूरी है। मेरे दोस्तों, आप अपनी गुंजाइश, अपनी हैसियत के मुताबिक रखें। बाकायदा मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। मेरे दोस्तों, इनकी उम्र 8 से लेकर 10 महीने है, चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, 8 से लेकर 10 महीने। तो आपने प्राइस सुननी है। इस पूरे लाट में सिर्फ 4 अदद जो हैं वो प्रिंट वाले हैं और जिसमें एक अदद फीमेल प्रिंट वाली है, 3 अदद जो हैं वो मेल प्रिंट वाले हैं। 7 जो बकरे हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल गुलाबी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 4 अदद जो हैं वो ओरिजिनल फीमेल जो हैं वो भी गुलाबी में हैं। अल्लाह पाक ने ऐसी नस्ल से पाकिस्तान को नवाजा है। आप पूरी दुनिया झांझ मारें, गुलाबी गोट्स, गुलाबी ब्रीड अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ पाकिस्तान में पाई जाती है। तो आपको मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो शौबात भाई छोटे बच्चों वाला है उससे भी आपको मिलवाऊंगा। वो आपको थोड़ा सा मैसेज देंगे आज का वो क्या रेट दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये शौबाज भाई रेट के मुतल्लिक आपको गाइड करेंगे। तो मेरे दोस्तों, अच्छे मियारी सस्ते जानवर ख़रीदारी करना चाहते हो तो आप डेरा गादी खान सिर्फ नादर बलोचकोट फार्म का विज़िट करें। मेरे अपने ज़ाती जानवर होते हैं जिसकी वजह से मैं आपको डिस्काउंट देता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की आपको सहूलत मैसर होगी और हर नस्ल से आरास्ता है नादर बलोचकोट फार्म। तो बार बार मेरी हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट होती है, जितने ज़िम्मेदार मेरे दोस्त अहबाब हैं सबसे गुजारिश है कि आप दोस्त इस लेवल पे काम करें, गोट फार्मिंग को तरजीह दें। अल्हम्दुलिल्लाह नफ़ा बख्श बिजनेस और मुनाफा बख्श कारोबार है। वैसे आमतौर पे मिसाल है कि भेड़ बकरी पाल हो जा खुशहाल।
अल्हम्दुलिल्लाह आप अपनी लाइफ आसान बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान में रह कर आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह रेज़ के हलाल को तरजीह दें। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत वाला काम भी है, नफ़ा बख्श बिजनेस भी है और मुनाफा बख्श कारोबार भी है मेरे दोस्तों। शहबाज भाई पकड़े, अब आप दिखाएं दोस्तों को जानवर आप बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज जो अल्हम्दुलिल्लाह कज़न मेरा है, वो आपको अल्हम्दुलिल्लाह इसी वीडियो में आपको गाइड करेगा राइड के मुतालिक। तो जानवर हमारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि पलाई पे शहबाज भाई के पास हमने ये रखे हुए हैं। छोटे बच्चों वाला शहबाज भाई जो है वो मशहूर है, जिसके पास यानी कि 6, 7, 5, 4 महीने वाले, 2 महीने वाले और इसी तरह छोटी लेवल के जानवर वो हमने शहबाज भाई के पास रखवाया हुआ है मेरा दोस्तों। यानी कि पलाई पे और यानी कि चारे पे ये ले जाता है, ये आपको अल्हम्दुलिल्लाह मालूमात देगा ये खुराक में क्या दे रहा है, चारे में क्या दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम शहबाज भाई। शहबाज भाई ये कितने दाने हैं टोटल? ये 15 दाने। अच्छा शहबाज भाई, शहबाज भाई ये क्या रेट क्या निकाला है आज इस लाट का, आपने क्या रेट देना है आपने? भाईजान जरा सारी लाट कट्ठे अगर घिनन चाहसी ना, अच्छा उधर जरा रेट होसी ना वो अलग होसी। अच्छा अगर जरा भिरा कट्ठे गिनसी सारी लाट, एक को पकड़े एक को छोड़ दे, ये फीमेल है। हाँ भाई एक पकड़े, और ये फीमेल है ये मेल है। अच्छा शहबाज भाई रेट क्या निकाला है? भाईजान जरा कट्ठे गिनन चाहसी ना सारे, हाँ 23,000 तक दे सो सारा। अच्छा जेरी लाट 15 दी लाट खड़ी है। अगर जरा जबरदस्त शहबाज भाई ने रेट निकाला है सिर्फ 23,000। जय भाईजान। अच्छा 23,000। सिला पे पैसा है को ना उडो घा कोई नहीं और फसल के जा रहे सुन कोई माल भी घिनसो। अच्छा शहबाज भाई में जा तू माल तांगे जरी वजह तू पैसा है को ना पैसा शाट है सिला दे दो। अच्छा ई वजह तू जानवर हाली बिचेने पे। अच्छा शहबाज भाई रेट क्या निकाला है पूरे सेट का? सारे सेट दा रेट वे 23,000। अच्छा अगर जरा इन्हें विचो बकरे गिनसी सारे जी तो उन्हें दा रेट होती 25,000। बकरे जो 25,000 के हिसाब से? 25,000 के हिसाब। अच्छा जो फीमेल अलग में अगर जरा बंदा है फीमेल गिनसी ना उन्हें दा रेट दे 18,000। अच्छा 18,000 यानी पुट्ठे के हिसाब से? हां पुट्ठे के हिसाब। फीमेल 5। फीमेल अगर बकरे अलग में जो दोस्त लेना चाहे 10 25,000। अगर मैक्स में लेना चाहे मैक्स में 23,000। 23,000। हां सारे जी माशाल्लाह। और शहबाज भाई दिखाएं जानवर दिखो सारे। हाँ एक एक करके दिखाएं शहबाज भाई आप दोस्तों को। आगे आपने फीमेल भी दिखानी है, मुख्तसर करना है। और ये देखिए ये कौन सा प्रिंट है? ये भाईजान अबलक में अच्छा क्रॉस है। अच्छा और वो दूसरे वाले दिखाएं और दिखाएं मिनट लगाएं यार शहबाज भाई, पकड़ के एक एक दोस्तों को दिखाएं। अच्छा शहबाज भाई जो दोस्त एक एक बकरा लेना चाहे, 2 लेना चाहे भाईजान उन्हें नाल 25,000 दा मुकाबला जी 25,000। अच्छा 1-2 भी मिल जाएगा? हाँ 1-2 गिने 4 गिने 5 गिने कार्गो भी है पई। अच्छा कार्गो भेज रही। अच्छा शहबाज भाई, तो शहबाज भाई किस फार्म पे आना चाहिए दोस्तों को? ये नादर बलोच गोड फार्म है भाईजान जी, डेरा गाजी खान में जी, न्यू डिफेंस के आगे उसकी लोकेशन है जी। तो उधर आके आपको मुनासिब कीमत में जानवर मिलेंगे, जितने भी चाहिए, जितने भी जिधर से भी दोस्त आएंगे ना उनको मुनासिब रेट में इधर मिलते हैं जी। अच्छा कंबल वगैरह शहबाज भाई चेक कराएं इसकी, ये मेल है? जी जी ये मेल है तो माशाल्लाह। और भी दिखाए शहबाज भाई। अच्छा शहबाज भाई आप अपना मोबाइल नंबर भी बता दें, अपना दे, आज मैं आपका नंबर दे रहा हूँ दोस्तों को। 313 जी 613 जी 9831। अच्छा दूसरा नंबर भी दे? नहीं दूसरा नंबर 0331 जी तो 786 जी। और आगे 1 मिनट बताता हूँ आपको, बताए मिनट लगा। ये जानवर है शहबाज भाई। 2897 जी जी क्या नंबर बताया? 0333 जी 786 जी 2897 जी। ये दोनों आपका नंबर है? दोनों मेरे। ये शहबाज भाई के दोनों नंबर है। और शहबाज भाई फीमेल भी थोड़ा सा दिखाएं दोस्तों को, तो आगे वो वाला लाट भी दिखाना है। और एक ज़बरदस्त पैकेज दिया है शहबाज भाई ने, रेट के मुताल्लिक बिल्कुल माकूल दाम बताए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह लाजवाब जानवर VIP माशाल्लाह टॉप क्लास में हैं। जो दोस्त ख़रीदारी करना चाहता है तो हमारे फार्म का विज़िट करें। आप शहबाज भाई से भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्ता कर सकते हैं, नंबर शहबाज भाई ने बता दिया आप दोस्तों को अल्हम्दुलिल्लाह। और शहबाज भाई कह रहा है कि कार्गो अवेलेबल है पूरा पाकिस्तान में। मैं आपको जिक्र कर चुका हूँ कि कार्गो अवेलेबल अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में। शहबाज भाई ये दोनों बहनें हैं? हाँ जी। अच्छा एक ही बकरी के हैं? जी ये फीमेल है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चीजें दिखाएंगे जी। क्या कह रहा है शहबाज भाई? अच्छी चीजें जो भी लेना चाहेगा ना अच्छी चीजें देंगे भी, सही गारंटी के साथ देंगे और दिखाएंगे भी अच्छी चीजें। जी इनकी उम्रें क्या है? भाईजान इनकी उम्र 6 7 7 माह से ऊपर है। अच्छा माशाल्लाह। ये छोटी है ना, 2 इन सब में से छोटी यही है। अच्छा बाकी से माशाल्लाह जबरदस्त और है, खूबसूरत है ये। हाँ VIP माशाल्लाह। और ये देखिए
عمر جو ہے میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کہ 8 ماہ 9 ماہ 10 ماہ، جو چھوٹے والے شباب بھائی کہہ رہا ہے کہ 7 ماہ 7.5 ماہ اسی طرح. یہ 10 ماہ کے آس. یہ 10 ماہ کی ہے. یہ بھی فیمیل ہے. جی جی ماشاءاللہ بہت خوب شباب بھائی. یہ دیکھ. اور یہ دیکھیے شباب بھائی، کچھ ہمارے دوست کہتے ہیں یہ صرف ڈیرہ غازی خان راجر پور میں پلتی ہے، یہ گلابی بریڈ ہے. جدھر بھی لے جاؤ پالو اس کو سکون سے. اچھا ہم نے اسلام آباد بیریئر ٹاؤن میں بھی پالے ہیں. اچھا ادھر بھی ہم لے کر گئے ہیں، ادھر رکھے ہوئے ہیں دوستوں نے ہمارے. اچھا دیے وہاں پہ. ہاں جی جی بالکل. شباب بھی کہہ رہے ہیں پورے پاکستان سلام دے. ریٹ والی سائڈ پہ نا خالد بلاک میں ادھر ہمارے دوست ہیں، انہوں نے رکھے ہوئے جے. اچھا کب دیے تھے انہیں کو؟ ان کو 3 سال ہو گئے مجھے. ہاں 2-2.5 سال ہو گئے. وہ خالد بھائی لے کے گیا تھا. 3 بکریاں ہم نے لے کر دی، ابھی 15-20 سے اوپر ہو چکی ہیں بکریاں ان کے پاس. ماشاء اللہ. جی نسل بڑھانے کے لیے شباب بھی کہہ رہے ہیں آج سے تقریباً 2-2.5 سال پہلے خالد بھائی آیا تھا بیریئر ٹاؤن یعنی کہ اسلام آباد والے سائڈ سے، اور یہ بکرا ہے. یہ دیکھیں بکرا ہے ماشاءاللہ. فیس وغیرہ آپ چیک کریں لاجواب سارے ماشاءاللہ. ایک ہی جیسے ماشاءاللہ. اچھا جو دوست یہ ابلغ الگ میں لینا چاہیے 2-3 جو ابلغ میں، یہ بھائی جان ان کا ریٹ ان میں سارے جو ہے نا میل ہے ابلغ میں. ہاں ٹھیک ہے نا. ابلغ میں 3 میل ہیں 2 میل ہیں 1 فیمیل بھی ہے. وہ والی فیمیل کھڑی ہے جی. تو ان کا ریٹ 21,000. 21,000 جو ابلغ الگ میں بکرے لینا چاہیے. ابلغ لینا چاہے گا. جی ماشاءاللہ. اچھا ہمارے فارم پہ کس لیول کے جانور ہوتے ہیں، کون کون سی نسلیں ہوتی ہیں؟ بھائی جان آل پاکستان کی جتنی بھی نسلیں ہیں نا سب نادر بلوچ گوٹ فارم پہ موجود ہے. جی جی. جو بھی بھائی لینا چاہے گا نا الحمدللہ ادھر ہر نسل کا جانور آپ کو مل جائے گا. جی کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے آنے میں. نہ کوئی آپ کو ادھر تکلیف ہے، نہ کوئی پریشانی ہے. اپنی مرضی سے آؤ، اپنی مرضی سے جانور خریداری کرو. جی ہاں جی. اچھا شباب بھائی آگے وہ دکھائیں، وہ چلو آپ پٹھے دکھائیں. پٹھے اب آپ نے چیک کرنی ہے ماشاءاللہ. انہیں کو لے آؤ یار ادھر وجو. اب ہم آپ کو دکھانے لگے ہیں ماشاءاللہ فیمیل، اور وہ کافی لمبا لاٹ ہے الحمدللہ جس میں کوئی 30-32 جانور ہیں. وہ بھی آپ کو باقاعدہ ایک ایک کر کے دکھائے جائیں گے. تو آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، میرے ساتھ جڑ کے رہیں. نادر بلوچ گوٹ فارم نہ پہلے آپ کو مایوس کیا نہ آپ کریں گے الحمدللہ. سستے معیاری اچھے جانور خریداری کرنا چاہتے ہو تو ڈیرہ غازی خان صرف نادر بلوچ گوٹ فارم کا انتخاب کریں. آپ کو عزت دے گا، آپ کو ریسپانس دے گا، ہر طرح کی سہولت میں اثر کرے گا. اکٹھا کریں یار شباب بھائی، اکٹھا کریں جلدی کریں. اور یہ دیکھیں میرے دوستو، تو اب الحمدللہ یہ آپ نے بریڈ چیک کرنی ہے گلابی میں ماشاءاللہ. ساری کی ساری گلابی اور اوریجنل امپورٹڈ. ان کی عمر میرے دوستو 8 سے لے کر 8.5 مہینے، اور ماشاءاللہ یہ ٹوٹل 26 پیس ہیں جس میں 1 عدد بریڈر ہے اور 25 عدد فیمیل ہیں. میں آپ کو خوشخبری دیتا چلوں میرے دوستوں کے کارگو اویلیبل پورے پاکستان میں الحمدللہ. آن لائن آپ گھر بیٹھے بھی منگوا سکتے ہیں، یہ سہولت بھی موجود ہے. آپ کو الحمدللہ کسی قسم کی دقت پریشانی نہیں ہوگی نادر بلوچ گوٹ فارم پہ. پہلے تو آپ خود ہیں لائف آ کے خریداری کریں، آن لائن سے بہتر ہے. میں آپ کو خود کہہ رہا ہوں کیوں جو الحمدللہ جب آپ آن لائن منگواتے ہو تو اس ٹائم تک ہمیں ٹینشن ہوتی ہے، ہمارے اوپر بوجھ ہوتا ہے جس ٹائم تک جانور آپ کے یہاں پہنچتے نہیں ہے، آپ کے گھر آپ رسیو نہیں کرتے، اس ٹائم تک ہمیں ٹینشن اور فکر ہوتی ہے میرے دوستو. اور میرے دوستو یہ رزق کا ثواب یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے الحمدللہ. آپ چھوٹے سے لیول پہ کام اسٹارٹ کریں الحمدللہ. میں آپ کو زبردست ایک آفر دینے جا رہا ہوں الحمدللہ. پہلے تو شہباز بھائی نے آپ کو الحمدللہ آپ کو پرائس بتائیے جانوروں کی، ان جانوروں کی. اب ان جانوروں کی میں آپ تک پرائس شیئر کر رہا ہوں. آپ ویڈیو کا اینڈ تک دیکھیے، ادھر آنے دے یار. پرائس آپ نے سنی الحمدللہ، آپ کو مزہ آئے گا میرے جانور دیکھنے میں اور ان جانوروں کی قیمت سننے میں. پرائس صرف 16,000 کے حساب سے زبردست اور الحمدللہ شاندار میں آفر آپ کو دینے جا رہا ہوں. دیے کہ 16,000 فی نہ کے حساب سے 8 ساڑھے 8 9 مہینے والی الحمدللہ بما بریڈر پورا سیٹ. جو دوست خریداری کرنا چاہتا ہے تو میرے فارم کا وزٹ کریں. لوکیشن گوگل میپ پہ سرچ کر سکتے ہیں آپ. دوستوں کو میں نے بتا بھی دیا اپنی زبانی کہ ڈیرہ غازی کا نیو ڈیفینس ویو بلوچ چوک کے اوپر میرا فارم ہے نادر بلوچ گوٹ فارم الحمدللہ. اور یہ دیکھیں میرے دوستو ہر کیٹاگری کا جانور آپ کو ملے گا رزق حلال میں سے، چاہے میل ہو یا فیمیل ہو یا شیپس ہو یا گوٹس ہو الحمدللہ. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک ہی کلر اور الحمدللہ بہت ہی خوبصورت لاجواب. میں نے نائلائے نہیں، اوریجنل کیمرے سے اوریجنل چیزیں آپ دوستوں کو دکھا رہا ہوں اس وقت الحمدللہ. تقریباً یہ مہینے کے اندر اندر کراس ہو جائیں گی بکریاں، کراس ہونے کے قابل ہیں اس وقت الحمدللہ. اور بڑی بڑی بکریاں ہیں جو دوست بھی الحمدللہ آن لائن خریداری کرنا چاہتا ہے کارگو اویلیبل ہے پورے پاکستان میں الحمدللہ. جو دوست میرے دوسری کنٹری میں رہ رہے ہیں ان کو خوشخبری بتاتا چلوں کہ کارگو اویلیبل ہے میرے دوستو الحمدللہ. آپ کو پاکستان کے کسی کونے میں بھی چاہیے الحمدللہ آپ گھر بیٹھے بھی منگوا سکتے ہیں. چیز آن لائن وہ ملے گی جو آپ کو دکھائی جائے گی میرے فارم پہ. نہ جانو میرا دو بدل ہے، نہ کسی قسم کی چیچیں ہوگی، ہر عیب نکو سے پاک ہے نادر بلوچ گوٹ فارم.
میں امید کرتا ہوں آج کی میری ویڈیو میرے جان اور آپ دوستوں کو جو میں نے زبردست آفر دی ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک شیئر کریں, آپ دیکھیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوست انجوائے کریں. اس وقت میں آپ دوست سے اجازت چاہوں گا, انشاءاللہ زندگی با فاضل خدا تو جلد اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ ہوں گا. اس وقت دیجیے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے. اوکے, اللہ حافظ. نادر بلوچ کوٹ فارم.